Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih sudah mau datang di channel ya Betawi Gimang. Aduh, kelimbat mulu ngomong. Ini masih ngelag patah-patah kah? Kenapa nih OBS suka banget ini ya? Suka banget ngedrop ya. Kita coba aero dulu dah. 2 jam lagi aero. Kita farming daun dulu ya. Kita ke penjara Mojave ya. Tunggu bentar. Nih 7, ada 7, makanan gua habis. Kita bikin makanan dulu. Persiapan untuk gacha malam ini ya. Kita gacha equip lagi kepala ya. Tinggal kepala, tangan, sama kaki ya. Kepala, tangan, kaki. Kita nyari poin asis gak sih? Ini udah ada 5. Kita bikin 4 lagi berarti. Ada yang GB asis poin kah? Kita tanya dulu. Nggak ada yang GB assist point, berarti kita GB assist point dulu ya. Mana? Ya Allah, telat lagi. Bikin tim, jangan. Tim.
Min 3 bodoh. Min 4. Siapa yang kira-kira kita tanya? Kurang satu lagi mah gak usah anjir. Ngapain lo? Mesti bangke full dia bilang. Kirain belum ada. Aduh, apa kita ini aja ya, heli aja ya, bantuin orang heli ya, tapi langsung hancur equip cok, sama aja sih, nggak DC aku. Ya udah, nanti aja dah. Kalau lagi ada yang nyari, kalau lagi kayak gini susah, berarti kita cari ini aja ya, mode mingguan.
Ini gas grab ini udah tantangan. Kingston udah. Sambil nunggu lah. Nara airdrop berbagi mingguan ini HP. Statement. Joget dulu dah. No time to explain. Take out the sentries by the door and be quick about it. Place is crawling with patrols. We're going to have to take them out one by one. Quick, open the door to the communication center. Don't give them time to respond. Menangislah. We received a report from a Ravenbull deep undercover with the Eagles. The Eagles are rotating guards from their Arbitrator Mecha R&D Judgment Center with guards from one of their mining bases. They're totally exposed. It's time to attack. The mission couldn't be any clearer. Exploit the guard rotation to take out the Eagles Judgment Center. This is going to be tough. We absolutely need to locate and disable the Eagles radio station to prevent outside reinforcements. Good person. Really
fun, dear Raven friends? How about we spice it up a bit? Our bomb is about to detonate, and I'm afraid it may be too late to run. Uh-oh. They must have found a way to call for reinforcements. Helicopters incoming. Try to hold out from your current position. It's your best bet. Siapa? Dela Riva. Woi. Ini dalam live. Nanti ngulang. Asem dia nggak perhatiin. Terus di garisnya kak, dan di luar. Alah, capek banget gua sama orang-orang. Santai ya kak. Kalau udah kelar baru di dalam semua. Kalau masih kayak gini mah nggak apa-apa di luar. Heads up. They've scrambled their air force. Our elite squad will take advantage of the distraction provided by the Raven's main force to insert into the Eagles' poorly defended base and destroy their critical infrastructure. Uh-oh. We're dealing with a laser tower. Towers deal devastating damage to locked-on targets. Get close and disable it ASAP. Find 3 other laser towers in the power testing range. Follow the same protocol and disable each one. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Just like that. Look, someone forgot to take these files. I'll bet the Eagle's power test data is in there. Quick, crack the code.
also Hands receiver up, incoming. Jackson. The latest product This of is the where it Eagle's all power ends tech. for you. If we don't take him down quickly, he'll reactivate all the laser towers. Get out of here while you still can. Huh. You're here in the name of justice, Get out of here while you still can. Sense that hopelessness in the air yet? Hey, it's how I know I'm still alive. Can't take me down so easily. Not today, at least. You have your purpose and I have mine. The Ravens are the only ones with something to protect. The Ravens are no nobler than the Eagles. Whoever remains standing lives to tell the tale. Get out of here while you still can. Get out of here while you still can. Get out of here while you still can. I can't believe you managed to take down a predator. You better head to the next area. This area should be the Air Service Division. Blow up all of the Eagle aircraft to kneecap their forces. Here it is. Place a bomb on the 3 hangars to destroy these key facilities. Be quick. I'm just a soldier. You're not the best warrior. The super bomb is about to go off. Take cover in the escape tunnel. Intel update. The Eagles are concealing something major in their judgment center. We should gain entry and shut down any potential weapons of mass destruction.
What are you doing in the Judgment Center, my poor lost friends? This isn't just one of your ragtag shelters. I'm authorized by General Charles to terminate intruders with extreme prejudice. The clunkiness of this arbitrator tells me it's not the latest model. Move fast and we should make it to cover. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Finally, we completed our mission and defeated the arbitrator Mecha. I'm so proud of you. The Ravens are so proud of you. Ya, kita kelarin. Kita cari partian lagi. Kalau kalian nggak dapat partian di camp, saran gua sih yang mending kalian cari sendiri. Nggak usah manja guys. Cari partian aja di luar. Bocah telat lagi. Weekly dulu, weekly dulu, oke? Sama siapa? Cari matchmaking aja. Oh, Merandom aja. Kita kan bukan player manja yang harus sama anak game. We've cut off the Eagles' comm systems and blown up their cargo plane. Now they're desperate, so they're initiating their mecha plan early. We can't let them succeed. anjay, Helia. Oh, Lu udah belum? oh, GL anjir. Nggak apa-apa. Aman. You're just a soldier.
best warrior I've met. Lah suara But you game are gue the most iya. courageous. Tapi gue lupa pakai buff lagi. Lupa. We have to act first and destroy their mecha. Or better yet, steal it. Gue naik robot ya. The forces outside the base are terrifying enough. Lagi. Please be careful. Itu ada sniper ya. Wait. You're not the best warrior I've met. Sakit. Oh, Akbar sakitnya. Itu mereka di heal. Wait. Help me. Help. Mati dah. Bapak tuh juga di rumah anjir. Ih. Aduh, itu si Sedo ngapain anjir? Ini pada ngelok gua semua. A little help. Itu bantuin. Mak. Apa bawa buff lagi? Sakit banget. Now Ebert's got nowhere to run. Keep going and break into the base. Incer AWP-nya rasa sakit itu. I'm just a soul. Sabar. But you are the most courageous. It won't be so easy this time. Their weapons expert Alva is overseeing them personally. If we want to gain control over the mecha, we'll need to take him down first. Ya Allah, aim gua jeleknya. You're not the best Wih, Sedo, fokusin aja Sedo. Gue naik robot ya. We've taken control of the mecha. Sabar I lu. didn't think we'd actually do it. Get inside, quick. The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We'll have to use the mecha to destroy all the Eagles surrounding us.
Shadow. You notice that those eagles in the air are inflicting a lot more damage on the mecha? Focus on Di wiping dalam them bak out. aja with nih the Shadow. passive. Dari mobil. Ini dia ngambil lagi. Masih banget cowok. Waduh. Oh, Shadownya mati. Oh, enggak ada. I'm just a soldier. The eagles have stopped attacking for now. Use this time to catch your breath and prepare. Awas. Shadow. Parah tuh. Who knew that we'd be battling with mechas these days? I'll remember this for a long time. Next, we need to destroy the communication towers they rebuilt. It must hurt to see them go so soon after fixing them. Anjing keburu semua. Alamak. What are you holding? Now, those Yang Gatling ini. Seru banget anjing pakai speedy begini.
ready to evacuate. The results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. Courageous. Lu weekly udah semua apa belum, Ras? Belum. Belum kan? Baru kan dong. Baru King apa? tadi. Oh, King Station sama si Zura itu tadi. Iya. Nanti lah. Like last time, we still need to use this communication tower to call the Baru rear, hari so Senin hang in ini. there. Baru hari Senin They're ini. giving us really heavy fire this time. They're really mad. I'm just a soldier. Excellent. We made it through. But the next battle will be the hardest one yet. Their boss, Red Devil Jackson, is handling it personally. Get out of here quick and head to a place where it'll be easier to dodge and move around. It's the Mirage 3 battle drone. Be careful. Its range and area of attack are both off the charts. Yang terbang tuh. Hmm? Yang terbang. Mana dia? Ada dua yang terbang.
destroyed a lot of the Mirage's parts. Keep attacking. Break it apart. Anjing, kenapa dah? Mak, heal dong, Mak. Makanya di balik mobil aja, nggak kena damage. Masa iya? Iya, gue dari tadi kan di sini. Aduh, Aduh, black hole. kesedot. Mati gua. Mana itunya? Mana kapalnya anjir? Aduh. Jadi mana ya? Black hole. Mana itu? Belum mati. Mana dia? Somehow, even with such a huge disadvantage on the ground, we still managed to win. That battle will be one for the history books. Jackson was smart enough to slip away. He's going to be hard to find. Time to go. Jackson never gives up, so let's get out of here. Patah-patah parah ya. Iya parah emang ini. Ini OBS gue kalau baru lagi ini tuh OBS-nya lagi ngedrop banget. J yang sombong yang udah naik level. OBS gue lagi ngedrop nih pingnya. Ping OBS-nya ngedrop banget. Oh ternyata jaringan gue juga lagi ini ya, lagi tinggi pingnya. Pingnya juga lagi tinggi nih gue, Bang Dwi. Lagi tinggi nih pingnya, makanya patah-patah ya. Sorry banget nih kalau patah-patah banget. Tuh kacau ini. Ada kode lagi kah? Belum ada kode. Patah-patah banget ya YouTube-nya. Lihat link dulu. Pingnya lagi merah sama kuning soalnya. Merah kuning. Belum bayar itu makanan. Anjir. Biasa jam segini. Overlord dimalingin mulu anjay. Dimalingin. Sian banget dah.
Aduh, nih OBS kebiasaan. Kalau jam segini parah banget dah. Nanti normal jam 8 jam 9 sih. The radiation and contamination are deadly around here. We have to activate the lab's purification system. Otherwise, even the air will kill us. Anjir. Aku lo yang di tabokin sih. Top. Gede apa sih? Top. Sini tau ya. Take out that contaminated crystal on the left right now. Parah pingnya. Sadar gua ada top. Tapi ini padahal gue main gamenya lancar loh. Cuma di OBS-nya aja nih. It's not just the zombies you need to watch out for, but the mutated animals too. Take them out. Duh, gua gak ada batu zombie lagi. Fox tuh Jet. The contamination level is rising. The lab and the warehouse should be an airtight space. Go there for now. Lari. Ini parah banget pingnya cowok. Gimana ini woi? Harus dari ulang dulu kah biar normal? Fox, udah titik Fox. Sini masuk. What? You've triggered an alarm. A large horde is coming. Patah. Kayaknya gue harus ulang nih OBS-nya nih. Aduh.
Belum keluar, Fox. Ngelag banget dah. Apanya ngelag? Mana si Fox? Meninggal dia. Kenapa meninggal dia? Contamination level has drastically decreased. Now's your shot. Enter the lab and turn on the purification system. Aduh, api unggun lagi. Iya lagi. Cuek. Gua mau keluar nanti. Oke, bos. Damn, that purification system is loud. Don't let those zombies in. Oh, ada lagi. Di dalam kotak tuh. Aduh, lagi jaringan gue lagi nggak benar juga. Gak tahu, takut banget dong. The purification system is up and running. Retreat. Lari, Jar. Iya bentar. Lari. Gue yang ke kanan dah. Ya. Ini nyangkut weh. Monitor your vitals during the evacuation. The radiation from the core crystal could be fatal. Siapa? Nah, itu kemana? Oh, bangun 12. Hmm? Cari dia kan ya? Apa lagi ya? Mana si Fox? Mau yang di... Mati dia. Mau bak yang di mana? Mau yang di atas apa di mana? Naik di atas bukit aja. Aida, lu malah di situ nggak bisa keluar lo. Ke atas ya. Oh. Mana rajanya, woi? Oh. Seperti ini pak. Mana bosnya? Nggak kelihatan. Here comes the big one. Red alert. Astaga kok. Mana nggak bisa ngasih anjir?
Bisa. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. Pelan banget. Anjir. Sakit ya. Yo, cuma kayak The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Scream is making the larva explode. Get out of the way. Tembaknya dari sini aja ini. Nggak kena damage. Sini. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Ada anak-anaknya. Mana anak-anaknya? Ada anak-anaknya, woi. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Nah, tadi nggak kena damage. Mana bos ya, woi? Nggak bisa dari situ lagi. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Monkey. Nah, ini udah normal nih. Nah, udah nggak patah-patah. Itu ini dulu ya. Api unggun. Udah kelewat lagi.
Gua nggak ngeliat lagi HP Unggun jamnya. Wah. Bicara siapa tuh? Oke, makasih Mbak. Bu bicara siapa tuh? Itu si Mei ya. Ayo play sekarang, cepet langsung di ACC. Gimana caranya? Keluar game lah, kocak. Gimana caranya? Mana nggak ada cowok? Lu ke camp, ya kan? Nih lu ke camp. Terus lu ke Imperium. Nggak ada anjay. Ada. Kayaknya Bejir, LC, Armor, Shield, Solen, No Sense. Lu search lah. Cowok. Imperium, I-nya gede. Nah, Coba I-nya gede. Imperium. oh, oke. Ada. Udah. Yes. Udah. Deh. Oke. Gua bilang Apa dulu. saya akan dibacotin? Udah Mbak. Gue tanpa apa? Apa yang harus saya lakukan ini kalau sudah join? Apa siapa kah? Anjay. Cup of coffee. It can be refilled 3 times. Imperium bos. Udah masuk. Apa yang harus saya lakukan nih? Kok lu masih game overlord sih? Ngebak. Oh, ngembak. Even assault. Gua ngapain? Siapa aja ya? Makasih Mbak. Udah Ras? Udah masuk? Udah. Ini gua ngapain? Ya nanti diantar. Ini event ini Cuk. Event ini. Bang Dwi masih patah-patah gak? Masih ada kah Bang Dwi nya? Oh kayaknya dia lagi event dulu dah. Lagi event dia. Ikut sama orang aja dah. Ikut event camp.
Sumpah cok, pengang banget kuping gua anjir. Sumpah. Mana gua belum ini lagi. Sumpah cok, berisik banget ini. Dah, itu aja udah. Pusing. Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Iya, gue lupa rubah karakter. Kita mau bikin glowing ya. Naikin levelnya dulu nih biar enak, biar dapat buff damage nanti. Main ada buff damage. Yoi, ini apa nih? 24 Assault on the Referee.
Salah. Bener ya. Kita naikin level dulu. Wah, ini gue udah maksimal juga. Ini crafting TRG ke alpha. Oh, ada ini SPD. Lui, lautan cahaya, cok. Terlistrik gak sih? Lautan mana yang baru? Take me home, the place where I belong. Mana sih Ras? Oh, udah masuk dia. Benar tuh. Darah muda, darahnya para remaja. We have intelligence that the Eagles have overrun the hilltop villa at Collar Mines and are gathering their forces in preparation for a fight. We must stop the Eagles today, no matter what. Semoga dapat Looks topeng like kayak. the Eagles have put up a perfunctory defense. They most likely haven't detected us yet. Those marksmen in the distance are very dangerous. Take them out first. You are the most courageous. Gua gak mau. Quite a decent warm-up. Keep going. The hillside villa occupies a good defensive position. And security is noticeably tighter with those shield soldiers and snipers. The Eagles have sent in some paratroopers as reinforcements. Looks like we're really gonna have to slug it out.
Anjir. The mountain villa has been cleared out. Now get ready for our final confrontation. This is a piece of cake. What do we have here? Ah, the righteous one. Jackson. Look into my eyes. You will do exactly what I tell you. Your suffering and cries are what validate my power. Ah, be still, my beating heart. Reject me no matter how much you beg. Look into my eyes. You will do exactly what I tell you. It's just a way to survive. So what if you become a little bloodthirsty? I never knew an ant bite could hurt this much. It's finally over. Split up and collect anything the Eagles dropped. There should be some good loot. Dapat lo. Ah, dapat topeng. Nggak dapet topeng nih. Thanks! Thanks. Anjay, dapet topeng Jackson dia. Anjay. Oke, weh. Apa nih, kita nggak dapet weh.
Dapat topping Jackson tamat gamenya. Berkah UGT. Ada lagi berkah UGT. Full. Thank you Abang Dwi yang sangat luar biasa. Lumayan 10.000. Uhuy. Ternyata masih ada nih golongan-golongan UGT. Gue pikir udah habis anjir. Ternyata masih ada. Jam berapa sih? Lu enggak ikut rigging sis nih Bang Dwi? Sehari satu anjir. Bisa gitu sehari satu. Oh iya lu temenan nama itu ya, GM-nya Garena ya. Temenan nama GM-nya Garena. Anaknya Garena nih bos, senggol dong. Apaan 25 kak? Oh, come on. How did my clothes get dirty? Get in!
Anjay, langsung di pusatnya kata dia. Tuh nunggu 18 menit ya. Lama juga nih. Kita cek-cekin aja dulu dah. Ini kehausan, kita butuh boker, kita butuh tidur, kita butuh olahraga. Kita boker dulu sini, boker. Mana boker? Chip emas armor regenerasi. That's much better. Nah iya bener, kita tuh sebagai player F2P sangat terbantu. Luar biasa terbantu. All clean. That's much better. Fitness, kita foto fitness. Exercise is tiring, but it keeps you fit. Ya ampun, udah pada mau hancur lagi. Aduh, itu lu di outpost udah 80 emang. Terus nggak tanya ada kan nih. Berak. Tinggal airdrop 2. Nanti kita kejar airdrop 2. Misi tugas ya. Apa sih? 14 menit lagi, Cok. Udah tinggal 5 ini gua. Beli dulu, beli. Mana? Udah habis. Masih ada 22 kok. Lagi nih. Gue butuh apa? Blueprint ini kali ya. 8. Central Plain ada 7. Kita beli ini 1.
apa lagi? Ya, jadi. Oh, ini ada 24 gua. Ini udah habis semua ya. Kita beli-beliin aja nih. Sama apa? Ini kali ya, lampu. Golden Desert. Ada 3. Udah gua share tadi. Anjay, yang udah pakai itu berarti ya udah pada. Waduh, TM bakal jadi lebih keras ya. Waduh, nggak imbang ini. Gimana kita mau ngepush TM ini? Yang lain udah pada 80 anjir. Ya, yang ini nggak kebeli. Rajin nguli. Sepuluh menit. Iya, masalahnya gue kapan ngerjain tuyulnya gitu. Ya udah, nanti berarti nggak usah TM dulu lah ya, nanti malam ya. Kita nyari bahan aja dulu kali ya. Kita mainin akun tuyul ya. Gue udah bikin sih akun tuyul. Cuman nggak pernah gue mainin lagi. Soalnya nggak ada waktu gue. Nanti jam 11 aja ya kita main akun tuyul aja. Apanya udah glory? Oh, ini TM-nya. Iya sih. Bahan gue juga udah pada mau habis. Bahan apa namanya? Buff. Oh, untung ingat gue. Kita belum beli buff. Ini baru kah? Oh, nggak ada yang baru. Ini baru ya? Ya udah. Nah, ini nih yang baru. Kubus ikan goreng. Sama ini nih, ikan masak. Nih, ikan masak dengan jamur. Armor 58. Yang ini, ikan masak dengan jamur. Naikin armornya 58 nih. Ini doang yang ikan-ikanan yang bagus.
Iya juga ya, yang penting udah glory kita ya. Udah tamat. Oh, udah beli gua. Udah glory, udah tamat. Sumpah nungguinnya lama banget ya, setengah jam. Iya, kita main akun tuyul aja nanti ya, habis kelar ini. Habis kelar dragging si saya. Sih, biar nggak ketinggalan banget. Iya, gue mau bikin drone 80. Buat drone nanti gue mau gacha itu juga. Kemarin gacha dapatnya PT 2 kali, anjir. Aduh, armor sama baju PT dua-duanya. Aduh, rugi. Sama mana ini udah gak ada yang murah lagi. 3 menit. Anjir, 1000. Asli mendingan gue beli dah daripada bikin. Asli cuk, mending gue beli ini 1000. Serius. Ini harus kita ambil ya, lumayan. (12 menit). Ini 28 menit. Ih, AK 80 1000 anjir. Ada lagi gak? Ada yang jual AK 1000 anjir. Waduh, 2000 ini cok.
Oke, pun dulu, Bang. Nice shot. Ini ranking sih baru ada lagi ya, kemarin nggak ada dah. Ngapain ini dia anjir? Stres ya. Mereka pada main bom-bom ke anjir. Randy X, Randy Z, Randy Su, aduh, banyak kali nama Randy. We're finishing up on the last lot of supplies on the island and getting ready to sail back to Auric. According to the intel we received, in addition to the Eagles lying in ambush along the route, there's some deep-sea zombies or something out there. We don't know much about them. Make sure you have plenty of ammo supplies on board. Waters up ahead have been strewn with mines. We'll need to destroy them to clear a path forward. That vessel off in the distance there. It's the Eagle's boat, Riptide. Pursue and sink it at all costs. The enemy's aerial reinforcements are deadly, so shoot them down fast. Concentrate your firepower on the missile launcher and take it out first. Don't take it out early, it will inflict a ton of damage. The merms have climbed on board. Hurry, take care of them before they destroy the boat. Looks like the weather up ahead is getting worse. We'd best prepare ourselves. It's finally over. We sunk the Riptide. Thanks.
Cepet amat. Thanks. 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 Kita kelarin ini dulu ya. Nggak script. Airdrop nih. Gabung tim mode mingguan, airdrop. Buat tim aja. Yang online berapa ini kita lihat ya. Funcap 68 cok, 68 orang. Ketuanya si Deluna ya. Udah nggak sampai 3 menit udah kelar. Iya, cepet banget, parah. Cepet banget, kacau. Nice. Raven sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load.
42 hari, wih mantap. Makin lama kan? Iya kan? Jadi makin lama kan? Enemy 42 spotted. hari. Kill them and protect our supplies. Ada apa aja situ, Bang? Itu 80 pas kemarin tuh lu langsung naik 81 apa cuma sampai 80 doang naiknya? Naik levelnya? Apa langsung 82? Pasti sama. Kalau nggak sama mah kan udah pas. Kalau nggak sama mah 80-nya bareng. Pasti sama jaraknya. 80 aja. Last wave of Kirain enemies. Don't let up. langsung We've ke almost won. 81. I've marked a spot. Mana anjir? Oh di dalam bangke. Sini bro. The Ravens sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load. Anak Gele, anak Wagner. Mereka suka solo ya. 90 senjata baru. Nggak ada yang baru 80. Genenya. Sistem genenya gimana? Enemy spotted. Kill them and protect our supplies. Naik kita aja. Gini, lu udah berapa start? 7 kah? Apa 6? 6 start apa 7 start? Nanti deh. Don't let up. We've almost won. Orang aja.
sekarang aja. We did it! Let's see what supplies we've got. Tuyul. Thanks. Thanks. I've marked a spot. Nanti lagi. Cepat. Daily dulu, boy. Cepat-cepat. Gacha gini sekali gacha itu makin berapa? Insya Allah, insya Allah. Buat point skill silver 500 kak tinggal. Masa iya? Buat point skill 500 kak tinggal 50 kak. Insya Allah. Dia orang Chinese, gue bilang insya Allah. Gimana sih ras gue cepat tuh. Gue off nih. Tuyul nih. Biar banyak gold. Iya, makin naik emang makin mahal. Ini juga gue udah lumayan berasa. Perangkat kita bikin ini ya. Ini dulu dah. Ini masih level 5 nih. Naikin. Ini upgrade. Ini apa nih? Critical resistant, critical damage resist. Oh, nggak ada yang itu ya. Ini nih resistensi damage cuma 0,4 anjir.
25 ke atas banyak silvernya. Iya. Iyalah. Gue nggak pernah beli ini soalnya ya. Apa yang apa nih 6 menit weh. Ini kita beli 1000 sih masih untung banget ini. 6 menit deh. Makanya 1 jam. Oh ini si Ras nggak mau kah? Ini ada event lagi gak sih? Udah habis kan ya? Udah habis. Ah lama lu Ras. Kita ganti sekarang aja. Kalau udah level 25 berarti kita harus sering-sering nguli ya. Mulung maksud gua. Harus sering-sering mulung berarti. Kok di outpost? Hah? Di outpost? Salah dong. Kok di outpost? Salah bro. Gue pakai email yang mana? Murah silver kayak air terjun gak tuh? Ini gue pakai email yang mana ya? Perasaan udah level ini dah. Udah level gede tuyul gua. Kok yang ini level 2? Coba lihat. Ini yang mana ya? Kok tuyul gua level 2? Perasaan udah level 20-an dah. Nah bukan ini. Salah woy. Gue pakai akun yang mana sih?
Kebanyakan email gua. Pakai akun yang mana gue ya? Si kunyuk ini silver. Lah, bentar gue lupa woi. Ah, ini yang benar. Udah level 34. Mau beli silver pakai gold. Iya, solusinya udah paling bener nguli. Terus lu kan tiap hari kan nebang pohon kan bisa dapat silver tuh 1.500. Nebangin pohon. Ini paket apa dapatnya? Ini dapat apa nih? Alloy. Ini apa nih? 100 silver. Level 34. Misi utama dulu kita. Capek nguli, iya emang capek bang. Namanya juga F2P. Wih. Ini gue udah di-kick kan.
Masa enggak di-kick? Pasti udah di-kick lah, nggak mungkin enggak. Sini bang. Mana bang? Masih loh, nggak di-kick loh sama camnya loh, anjay. GG. Nggak di-kick loh sama ininya. Ya kan nguli wajib bang. Kecuali kalau lo bener-bener sultan kayak Dylan Pros. About? What are you doing here? Kalau lo sultan kayak Dylan Pros, nggak perlu nguli sumpah. I want to get a box from the tower, but I'm terribly afraid of heights. Would you mind helping a chum out? We've enhanced the signal. You're equipped with our most advanced comms device, so we might be able to stay in contact even when the reception is weak. But it's always better to have working signal towers. This is great, Sherry. I've arrived at the first signal tower. Those towers are important to us, but so are you. Please stay safe. Hello, Sherry? Do you copy? Why do comms always die when you need them most? Dia kan ada jokinya. Iya, dia ngebayar joki buat farming anjay. Nelson, I've restored the signal tower and downloaded the data for this area. I'll have Alexei deliver the raw Lupa gue material ngambil workbench kotak to yang you di shortly. atas. But before that, I'll need you to gather some advanced raw materials first. Ini sih kita harus kelarin daily gak sih? Mumpung jam segini ya. Daily dulu gak sih? I'd prefer exploration tokens over parts. $9.500 silver. Ini dapatnya apa aja? Lumayan sih. 9.500 silver. With these parts, I'll be able to modify weapons soon. Iyalah, dia ngeluh anjir. Jago enggak ngeluh dia. Iyalah pasti dia ngeluh dia. Biar lumayan ya, kita upgrade aja dulu nih sebisanya.
MP5 aja dulu 5 biar lumayan, biar nggak lembek-lembek banget woi. Aduh, workbench lagi. Ada. Yang berasa mah jokinya lah, iya, tapi jokinya juga pasti seneng anjay, dibayar cuman nguli tapi sekali nguli seru, disuruhnya banyak anjir, sampai berapa slot gitu. Kita ini dulu gak sih, Lost City. Kita minta gendong Lost City. Gua nggak mau, ampun. Ayo cepat, maju. The city still holds a lot of valuable resources. There'll be a great Ayo relief kita to the kabur camp. guys. We need to bring more of them back home. Zombie. Kita itu ranger. Hah? Adegan tuh gede deh baca. Nggak deng. Ini gede kabel. Keren. Aku jelas. BTW zombie level 78 bisa di-kill cuma 3 peluru. Nggak tahu ngebug atau apa ya. Bener kan udah bener. Levelnya 40 ya karakternya. Good. I hope none of these trucks are disappointing. Let's go into the city. See this fire? I got a feeling there's a lot of stuff waiting there. Hilangan. Ini kok levelnya gede banget ya. Ini belum 8 namanya ya. This fight just keeps getting worse. At least we're right next to the spire now. The convenience store on the right should get us there. We've got no other choice. Let's go. All the fallen heroes. May they rest in peace. Kita skip. Gua naik di atas bisa ya. Sekali tabrak meninggu ini gua. Udah gua di sini aja. What was that noise? Oh no. Nggak bisa. We've alerted the zombies nearby. Get ready to fight. Watch out. Makan Zombies dulu are coming. guys. Yang bansos Dortmund baru percaya gua kalau mau naik pacul nggak. Anjay. 27 gak tuh damage gua GG anjir. Nanggung beban orang. Ngabisin kali Allah.
Anjay lama banget. Ya, buset deh, sekali tabuk meninggal yuk. Sekali tabuk segitu anjir. Hah? Pantesan di camp animal. Apa? Pantesan di camp animal. Ini tinggal satu Anime. mana nih? Iya. Wah ini gelap loh. Malah ke situ semua, woi. Parah, parah. Kirain udah. Bengek. Ini banyak banget ini kita dapat, weh. Keep going. We aren't far from the target. Jangan gas. Ngomong apa tadi? Roket gitu. Kesan dan pesan. Di camp animal. Pesan dan pesan Oh. gak tuh di kemana? Biasa aja sih. Tadi kita hostel. Be on your guard. Karena aku belum kenal. Oke. Sama aja sama. Aduh, gua salah lagi. Dia ada Lari duluan gua. Meninggal ini. Ayo, Kita on. suara gua kecil. Way out. Stay alert and let's keep Kecilnya exploring. suara senjata terlalu besar. Mana. Oh, di situ katanya. ini ya. Oh, itu semua juga. Jadi hutan yang nanti. Ini ya. Berarti 70 aja kali ya. Tetaplah mundur. Ini ya. Mundur. Tetaplah mati selama. Masih gede gak? Itu hijau siapa itu? Hei, jalan. Masih gede gak suara senjatanya? Masih. Kalau ini apa? Illinois. Oh yang ini. Berarti suara itunya gedein aja ya. Audio ininya. Oh, Cantik. Illinois. Kirain oli. anjay 40 gak tuh damage gua. 60 anjay. Damage gua 60 anjay. Ayo kita serang lemak terusnya. Mati gua. Luar. Mati gua. Mantap. We are the champions. Ada mabar. Gua meninggoy. Dapat gak nih? Warnanya. Tidak pengen itu. Pengen kostum merah. Dapat gak gua? Kata nenet nenet. Dapat ya? Sama lo. Dapat kan ya kalau mati juga ya? Nah, level berapa kita? 42. Aduh. Ya udah. Udah deh. Banyak amat lagi. Mau. Lagi. Permintaan outpost. Anjir, gue pikir nih guild nih camp udah bubar, cok.
Ada yang bucin. Udah pas berarti ya suaranya segini ya tadi ya. Baiklah, kita naikin level dulu sampai 79. Kan baru kita nguli-nguli. Gue belum. Sumpah cuk, belum gue hidupin itu. Ini sih harus gue hidupin dulu ininya ya. Anjay, level 44 enggak tuh. Sabar, gue hidupin travel dulu. Kita hidupin travel dulu. Nice. Kita sudah ada di desa Goldrush. Biar kelihatan sibuk, kita nembak-nembak juga. Biar kelihatan sibuk aja. Kan? Anjay. Anjay, 45. GG bang. Yang tadi enggak masuk di email ya. Tuh dulu dikit ya kan. Ada spot foto, kita foto. Biar kelihatan berguna, kita nembak-nembak juga. Padahal mah damage-nya 30, 60. Anjay, 47. Ya bang, cepat bang, GB aku bang, cepat. But you are the most courageous. Bangke. Apalagi kita stronghold, ya kan? Ayo bang, stronghold bang. GB bang, masa yang gak di GB? Ya biar kelihatan berguna ya kita nembak. Biar kelihatan gigi. Anjay, kebakar. Ini gua makanan. Salah. Makanan, cok. Lah kok nambahnya dikit banget makanan?
Nah, ini daging apa weh? Kok dikit banget nambahnya? Wih, ngeri sekali. AK perban nih bos, single dong. Bukan main. Aduh, ada Reaper. Ampun bang, gue yang diincar pula lah. Apaan ini? Ampun woi, pusing. Gila. Sini lo, sini kau. Sing. Meninggoy kau. Nice. 48. Gigi bang. Wih, suruh upgrade homestead, kita level kita nggak naik. Waduh. Naik kita 52. Mantap, udah 52. GG adik-adik. Anjay. Rumah angker nih. Aduh, tunggu bikin makanan dulu. Ya ampun, nggak ada daging woi. Kita upgrade rumah dulu. Mana sih ini ya, upgrade woi. 5, 10 ini dapatkan. Ini 8 batu bata, tanah liat 5. Tanah liat pakainya apa ya? Tanah liat 5. Di mana ya? Sini ya. Ini 8. Oh, ini 16. Sama ini tanah. Ini tadi berapa? 4 ya? 4. 8. Bener ya? Bener kan ya? Great. Oh 5 cowok, 1 lagi. Lima batu bata. Deng 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 deng.
Apa nih maksudnya? Upgrade. Kok nggak mau? Score furniture kurang. Apa nih ya yang kita taruh? Bahan ini kebanyakan, Cok. Oh iya ya, gue nggak pernah upgrade, itu masalahnya, lupa, nggak pernah ngurusin. Mana tadi ada duit? Anda menyimpan setidaknya satu lemari untuk dipajang. Salah. Pindah. No. Oke. Terus kulkas ya. Bikin kulkas gak sih? Udah ada belum sih kulkas? Mana kulkas ya? Nggak ada weh. Kita bikin 2 dah. Terus ini sayur-sayuran kita masukin. Kan ini kita masukin nih. Apa lagi? Udah ya. Udah. Sini ya. Oh iya ya. Bertambah menjadi 59. Ini kurang 3. Kita bikin 3, Cok. Yuk, biar bisa 59. Butuh 3, Cok. Mana? Ini ya. 3 berarti 6 ini ya. Treadmill
Bikin aja semua treadmill biar nggak menuhin. Iya. Oke. Makasih tipsnya Bang Dwi. Kok cerita sih? Mana stat anjir. Territory locker itu maksudnya apa ya? Locker yang itu. Oh, locker gua. Harus nyelesain ini dulu berarti ya. Nyelesain misi dulu kali ya. Biar dapet ya. Belum ada lokernya gua ini. Yang kotak hitam itu. Tuh nggak ada. Berarti harus jalanin misi utama. Tapi gua harus jalanin settlement dulu dah. Kita ke panti asuhan aja. Iya, Brankas. Brankas bukannya dapat ya? Emang harus bikin Brankas? Setahu gue dapet ya Brankas. Ini di mana lagi? Iya misi, makanya kita harus kerjain misi. Baru nanti dapat Brankas. Biar bisa upgrade rumah. Iya nih, kita harus kelarin misi dulu nih. Kita sapa dulu ya. Kem, halo. Halo Kak. Maaf, baru bisa on lagi. Sibuk.
Kalau misalkan lu kayak misi lampu, kasur, meja, hijau, biru, poin home-nya dikit. Treadmill itu yang buat lari itu kan, yang buat olahraga itu kan. Treadmill. Apa? Ya. Emang udah langsung dapat gua. Emang langsung dapat yang treadmill itu. Oh, dapat. Oke. Aduhai. Nah, kan. OTC penharian sudah tercapai. Kita ini. Kenapa lu Ras? Lu tadi gua suruh cepetan lu malah itu terus. TM terus anjir. Ya udahlah, gua tinggalin aja. Om lu harus level 11. Level 11 ya. Oke. Home-nya harus level 11. Oke. Astral. Lalu tadi katanya tanggung legendaris. Oh, Astral itu. Mana?
Suruh kemana kita? Oh ini. Panik. Kenapa harus panik? Biasa aja lah. Slow. Kayak kecuali lu masuk campnya camp Sultan, baru lu panik. Kalau lu masuk campnya di Landpros, lu panik. Ngapain nih? Apaan? Game baru soalnya kan gue di Overlord baru buat. Udah join. Oh, harus 50k poin ininya, poin home-nya. Level 11 Homestead. Oke, thank you Bang Dwi infonya. Nah emang game pertama lo Overlord itu, Ras? Masa? Emang iya? Aduh, patah-patah anjir. Ngelek deh, ngelek. Anjay. Supply lah ini permintaan supply. Oh, supply harian beda. Ini apa nih? Kekuatan skill. Hold the line. Kita main hold the line dulu. Setara apa? Setelah lo itu mau lo ganti-ganti juga Bang. Oke, siap. Anjay,
kita ini gak tuh, anjay, naikin dikit biar anjay, satu cok, kagak jadi satu anjir, damage-nya GG. Damage-nya satu, baru lihat gue damage satu anjir. Damage-nya satu, bangke. Mau ngapain lu damage satu? Set. Aero, kita pergi aero lah. Kita ngedekem aja di mana? Di base. Nggak usah maju ya kan? UGT di hati, UGT mantap jiwa, UGT apa lagi tuh tadi? Ini gamenya kacau nih. Satu-satu. Bangke. Anjay, ini lawan bot kah? Kayaknya lawan bot nih. Oh iya, temen gue bot semua tuh. Anjay, sampai dapet temen bot gue. Anjay, dapet bot cowok, temen gue. Anjay, sakit cowok, bot juga. Anjay, apa ini? Medikit. Botnya sakit cowok. Baru lihat gue damage 1 anjir. Anjay, mana? Anjay, ini berguling. Bisa berguling juga. Wih. GG cowok temen gua.
Yoi. Ayo kita ke B. Anjay. Aduh, dilempar bom gua. Anjir. Bisa berguling dia. Wah. Mana? Ini sakit juga weh. Aduh. Aduh, dikeroyok gua. Waduh, malu banget mati sama bot. Anjir. Mati sama bot gua. Kau ya bot ya. Brengsek. Mana dia, Cok? Buset. Pinter juga dia. Ya Allah, kalah sama bot gua. Kau. Nggak ada medikit lagi. Aduh. Wih, rame kali weh. Wih, depan mata nih. Aduh. Nggak ada heal. Gue kalau main di HP sumpah kayak main kayak bot gue. Kalau main di HP gue jadi bot anjir. Dijadiin ayam gua main PC. Apalagi nih? Tuh udah mentok ini. Level gue 54. Kayaknya kita harus misi. Tunggu. Ini dulu. Kita minta bantuan dulu nih.
MVP gua, woi. Apakah di camp kecil kita akan mendapat sumbangan? Kita lihat apakah kita akan mendapat sumbangan, saudara-saudara. Main airdrop pakai bug. Bukan bug itu, Bang. Emang bisa 2. Ternyata nggak ada yang mau nyumbangin kita, guys. Nggak ada yang mau nyumbang ke kita, woi. Ya udahlah, kita kirim aja. Kita kelarin misi. Mana? Daripada yang kecil mending yang gede. Apanya, Ras? Daripada yang kecil mending yang gede. Apanya tuh? Akunnya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Gue yang gede, gue buat ini, buat nyari gold tambahan biar akun gue GG. Lumayan kan buat nambah-nambahin beli chip emas biar cepet. Teret. Mana ya? Ini di mana sih? Gue suruh kemana sih? Kampret nih. Bicara dengan ready. Bodoh. There's an exploration token in your box. Yang terlalu berharap banyak. Kenapa emang? Tambang biji besi 5. Menempang. Jangan terlalu berharap banyak apanya.
anak Overlord dulu hampir ke-ban gara-gara itu. Emang iya, perasaan nggak apa-apa dah. Cuman notif doang kan. Common Flex. Siapa yang hampir ke-ban? Iya, tapi udah diklarifikasi sama ini kok. Sama Garenanya itu emang kayak gitu, nggak masalah. Kalau ngejual harga yang terlalu tinggi, pas ada orang yang beli bakal dapat surat kayak gitu. Cuman nggak bakal kena ban. Diperbolehkan kok sama Garenanya jual beli gold. Siapa sih King? Kan pernah ada yang nanya di official TikTok Garena apa undannya, ada yang nanya, oh ya admin itu itu kenapa gue dapat surat teguran dari sistem, kan ada yang nanya kan kayak gitu kan, padahal dia pakai car dia car dia cuma satu. Gatal lagi. Car dia cuma satu, ngejual apa dia? Senjata. Ngejual senjata harganya itu 800.000 kan, terus ada yang beli. Terus dia langsung dapat surat kayak gitu kan dari sistem kan. Dapat surat dari sistem, terus dibalas sama admin undannya, nggak masalah katanya. Emang itu udah apa namanya, udah otomatis bakal kesen kayak gitu kalau ngejual barang di atas rata-rata katanya. Iya, emang bakal dapat terus kalau dia jual barang di atas rata-rata tuh. Pas ada orang yang beli bakal dapat terus tiap kita jual kayak gitu. Cuman emang katanya aman, nggak masalah, nggak kena ban. Kan gue lihat di official TikTok undannya.
ini gue udah di colorman aja ya. Wih. Emang iya kena ban. Nah itu si Bang Dwi aja aman-aman aja dia pakai akun tuyul. Apa kita coba aja. Ini apa ya, lupa lagi gua passwordnya. Rambo 31 315 ya kalau nggak salah. 315. Apa ini ya? Hari terakhir bulan Mei sudah dekat dengan 275. 275. Emang iya. Oh, bukan woi. 35 apa 315 ya? Coba 35. Hari itu 35. (27 Mei). Seratus. Apa tuh Bang Hams? 100 apanya tuh Bang Hams? Hari terakhir bulan Mei sudah dekat. Mei itu kan sampai 31. Bulan hari terakhir bulan Mei. Apa ini, gue lupa loh sumpah. 531 coba ya kita balik.
bulan 5 31. Lima, 31. Ah, iya. Tereng buat topeng. Anjay. Kita yang paling bawah dulu lah, biar naik level. Nanti ini sampai jam 11 saya, sampai jam 11. Jam 11 nanti kita main TM. You'll need to learn plenty of survival skills if you want to stay alive in the wild. Suruh ngapain nih? Pergi ke toko senjata di dalam. You'll need to learn plenty of survival skills if you want to stay alive in the wild. Ini. Terus? Udah kan? Iya, lagi pakai akun kecil Bang Hams. Ini pakai akun kecil. Nanti jam 11 kita ganti akun lagi, main TM. Ini yang mau naikin levelnya sampai level 5, sampai level 79. Cicil aja. Apa nih? Suruh balik lagi ke Raven. Jam 11. Lu kan sampai jam 2 lu nggak tidur. Nanti jam 11. Ini gua sampai jam 11 aja nih. Oke. Mana, Cok? Sana. Jangan lompat-lompat.
Lalu tadi weekly sama siapa? Pusreng. Tadi ajakin pusreng loh. Ke home ya. Capai homestead level 3 untuk membuka tuh. Mana cuy? Dia kemarin udah push rank itu. Cara dapetin teritori locker itu gimana anjir? Hah? Dapetin lockernya di mana? Apa kita bikin ya locker ya? Bikin kah locker? Gak ada woi. Mana locker? Lah, lokernya di mana, bro? Loker gua nggak ada, bro. Lah, aneh banget. Homestead tidak memiliki teritori locker.
Tutorial pencarian coba ya. Harus dapetin locker dulu gua. Buset, jauh amat. Oh, kita aktifin ini dulu sih. Kita aktifin ini dulu nih. 2000 km. 2000 meter. Lah, balon udara ya. Itu lagi. Let me check what's in the box. Oh, jauh ini mah berarti bukan ya. Bukan. Gimana dapetin lokernya, weh? Apa udah ada ya? Coba di sini udah ada gak? Oh iya ini. Walah, ini lokernya. Blow on. Mari kita upgrade. Nice. Level karakter bertambah jadi 59. Bikin ini butuh 16.
apaan sih? 16. Kedua. Kurang ya? Kurang 4. Kurang 8 berarti. Matanya berapa tadi? 10. Ini butuh 20. Nice. Rating homestead di atas 1200, 12.000. Kita bikin treadmill. Suruh bikin ini dulu ya. Konstruksi. Grup satunya berapa? 10. Kita bikin 5, 50. Tim beli 48. Ini baja sepuluh. Kita taruh di sini. Ini bisa di rumput. Ini bisa, Cok. Coy. Ini ada misi nih di sini.
Nelson wanted to give you this raw material workbench. I was on way to Outpost and got it for you. No thanks. Udah mentok ini ya levelnya. Halo Bang Fada. Halo, halo. Enggak, di server yang sama pakai akun yang kecil buat akun tuyul. Buat nyari gold lah kok gitu kenapa? Iya, buat nyari tambahan gold. Kalau yang akun ini mah cuma untuk nyari bahan doang. Mana? Nggak tahu lah mereka. Ini udah lama, udah ada berapa 3 minggu kali di sini nggak di kick. Udah 3 minggu nggak dimainin, nggak online, masih ada nih nggak di kick sama mereka. Set banyak banget.
Janganlah. Game ini aja udah. Apa nih? Membuat senjata berat. Waduh, ini mah kacau ya. Jangan dulu dah. Kumpulkan common flux. Oke, Rapli. Si Dilan lagi live. Secret aja biar jadi agent. Agent apa tuh? Biar jadi agent apa, Bang? Pergi menebang untuk mendapatkan jeder. Kita tebang pohon. Udah. Apa lagi? Proses beberapa biji besi kulit kayu cheddar kulit. Oke. Kita kembali ke rumah. Agent rahasia. Janganlah, kalau camp aktif itu kasihan. Kita nyari camp-camp yang gak aktif aja. Udah. Buat papan kayu 2, buat benang 2. Papan kayu. Papan kayu itu yang mana anjir? Papan kayu 2. Ini kali ya, lembaran ya, coba 4. Iya. Iya. Lah ini tadi gue bukannya udah beli 4.
Ini kan ya papan kayu ya? Bener gak? Oh bukan. Papan kayu. Barang tidak jadi. Coba ini. Lantai kali ya? Bukan weh. Oh di sini kali. Ini. Cari nama. Apa mau ditambahkan lah? Nggak ada. Nggak ada. Papan kayu, kita bikin papan kayu 2, benang 2. Benang mana? Ini ya. Papan kayu 2. Benang tuh yang mana? Ini kali ya. Kurang berarti 4 ya. 4. 12. Ini 4. Ini kita beli 12. Kebanyakan. Salah. Udah ya. Oke, dapat. Buat atasan
Suruh bikin berapa kartun? Timberwolf Assault. SCR Azhar. Oh, SCR itu secret maksudnya. Oh, coba. Oh iya, nih dah tuh, gue tambahin dah. Pada stres kenapa? Pada stres kenapa? Wah, tadi mah atasan Timberwolf Assault. Timberwolf Assault. Oh, ini. Suruh minum baygon. Tanyakan Jack untuk informasi lebih lanjut. Hold the line. Apaan tuh? Kata nggak mau minum baygon, ya aku suruh makan pop. Suruh makan pop. Apa tuh maksudnya?
pop Thai. Kata nggak mau minum baygon, ya aku suruh makan pop. Maksudnya gimana dah? Not seeing things, check. Conscious and aware. Not seeing things, check. Conscious and aware, check. All good. Thai apa Thailand? Ini dia yang halusinasi ya. Anjay, halusinasi tingkat dewa. Itu hanya halusinasimu. Diculik kemana?
Ini udah kah? Kayaknya masih ada dah. Mana Central Plan? Ngapain? Gak apa-apa, ikut aja bang. Oi. What are you looking to buy? These are rare supplies.
Mana ada pet woi. Kagak ada pet di sini. Nanti adanya di level 100-an itu. Whoa. 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 Ya, ini bukan game Pokemon bang, nyari pet. Dia udah ganti nama sekarang, jadi SCR Azhar. Udah nggak Azhari lagi dia. Udah jam 11 cok. Bentar gue mau nyari makan dulu ya, lapar banget. Bentar ya. Beli makan dulu bang. Oh, pet itu yang kucing maksudnya. Piaraan. Iya lupa gua. lupa gua. Kalau ada kucing. Malum bang, lapar nih gua. Gue mau makan dulu ya, beli makan dulu ya. Ini gue AFK-in di sini aja dulu.
Halo, halo, masih ada orang kah? Semenjak ganti game. Kenapa dia? Ini apa nih? Di mana ini? Pergi ke Raven dan cari Verona. Verona di mana anjir? Ellie, anak Imperium. Sepertinya ini akun tuyul juga dia. Siapa itu Ellie? Udah. Raven Shelter, cari Verona. Raven MPC. Mana Verona? Nggak dapet tunjuknya anjir. Ini dia di sebelah mana Verona? Ini Catherine. Jin. Verona di mana ya? Ini siapa ya? Linda. Di mana kau Verona? Mana weh Verona? Nggak ada petunjuk yang lainnya anjir. Suruh cari Verona, gue suruh muterin ini. Di mana ya? Ada yang tahu nggak? Verona. Apa nih penjual? Buset, GG.
Buset, dipukulin gua. Ampun. Serem amat, bro. Dipukulin gua. Nanya apaan? Verona ini. Di mana Verona, weh? Verona. Di mana? Lu nggak tahu ini, Bang Dwi? Verona ada di mana ini? Olivia. Sehari 3 kali nyolong bunga. Di mana Verona? Di mana ini Verona, weh? Set, rambutnya nyala amat, Neng. These are rare supplies scavenged. Gak usah ke bawah. Gak ada, weh. Sini nggak ada yang Oh, ini nih Verona nih. Buka opsi lalu pilih teman. Memindahkan camp ke homestead. Berarti gue harus ke camp dulu dong. Terus kita pindahin area camp. Ini banyak yang kosong nih. Kesini aja, Pak. Ini aja nih. Sepi. Kok level gua nggak naik ya? Udah mentok padahal bisa sampai 59. Kenapa nggak naik ya?
Kok nggak mau? Kok nggak mau? Kok nggak bisa ya? Enggak, belum. Masih camp yang kemarin, secret. By the way, kok ini nggak mau pindah? Kok nggak mau ya? Woi. Masih dalam proses pengembangan. Nggak bisa kah? Harus pakai medali di situ. Pindah distrik gimana ya? Ke Rock Ridge aja kita pindah distrik ya. Gimana sih pindah distrik? Camp. Pindah distrik. Lupa woi. Perasaan tinggal mencet ini doang dah. Gimana sih pindah distrik woi? Perasaan gua waktu itu gampang-gampang aja. Camp. Rumah yang bendera. Chamber. Bangunan. Rock Ridge guys. Nah ini distrik 4 aja. Relokasi. Oke. 10 menit ya.
Oke. Suruh ke Raven lagi gua anjir. Nggak mau anjir. Stuck ini. Nah ini dulu lah, firearm saya dulu. Gunakan workbench untuk senjata level 10. Flaxset 15. Gue nyasarnya ke sini anjir. Redwood lah. Telat. Common flaxset di kalau Redwood nih. Nyari common flaxset nih mana ya? Oh, gue harus bikin ini sih. Oh, ini ada nih. Daging, kita butuh daging, cok.
Mana sih daun? Patah-patah. Iya nih dari OBS-nya kacau. Padahal gue mainnya lancar banget. Tuh kayaknya sih emang dari OBS-nya dia. Kayak ada delay-delaynya tuh kalau gue lihat. Kayak ngeframe kayak gitu. Dari OBS ya, aneh ya. Apa gue harus uninstall ulang OBS-nya? With these parts, I'll be able to modify weapons soon. Batu-batu. Kulit kayu. Lah buset, nggak pindah-pindah rumah lo. Serius lu bang? Serius kagak pindah-pindah? Biar nggak kena maling juga sih sebenarnya. Bagus juga. Masih patah-patah gak sih? Udah. Kok gue belum bisa nyerosot ya? Ah. Iya, perbaikannya dana camp. Nah, ini udah weh. Kita pergi crafting. Kok bahan tidak cukup sih? Ini udah, oh belum gue ekstra, lupa gue ekstra anjir, bangke. Oh iya ya, poin skill ya. Set level 50 plus 10. Tadi suruhnya bikin HK ya. Ah ya, HK. Lupa gue bang. Lupa gue.
akhirnya kebuka. Lah, serosot coy. Kalau bahasa Sunda kan serodot. Serodot. Kalau bahasa Bekasi, Betawi, serosot. Serosotan gitu. Ya kan? Mana? Belum ada ya? Bukan di sini. Di sini, coy. Kita pakai sama yang 2 kali scope aja. Ini kita bikin 4. Kaca 5. Skrup 6. Kok nggak kebeli? Ruang dalam ransel tidak cukup, anjay. Ayo, apa kabar? Prosotan. Bentar. Gua harus bikin makanan dulu nih. Mana barbecue gua? Anjay, kelaparan cowok. Nanti karakter gue meninggoy. Tuh, taruh dulu lah. Gue belum ada kulkas lagi. Kok nggak mau dia? Mau nggak bisa, cok. Lagi. Oh, reputasi. Salah. Mana reputasi? 20, 24. Yang mana 30, anjay? Setahu gue paling banyak tuh 28. Oh, ini ya. Yaudah. Oke. Harus bikin dulu kah? Bikin. Wah, harus bikin dulu, cowok. Perbaiki sih. On.
Mana rak buku? Paling bawah kah? Mana? Kok nggak ada di interior? Dekorasi. Ada peralatan. Sih. Lah kok nggak ada? Kok nggak ada? Apanya tuh di mall? Iya, kalau di Forest belum. Hari Jumat baru 80-nya Bang Fada. Kalau di Forest telat soalnya server terakhir dia. Kok nggak ada weh? Lah tadi gue udah mempelajari. Iya tadi gue udah interior. Lah yang tadi yang udah gue pelajarin mana? Oh ini. Baca 4. Ini aja ini lembaran. Bikin satu aja dulu lah, baca sementara. 4. Belum ada duit nih. Taruh di luar aja bisa gak? Bukan. Sembunyikan. Apa nih? Inilah. Sudahlah. Ransel penuh. Ini masih ada, woi. Penuh dari mana sih? Penuh dari mana sih? Kampret. Ransel makanan.
Apa tahu-tahu makanan gue jadi banyak anjir. Emang iya ada. Gue taunya yang paling banyak 28 anjir. Nggak pernah bikin-bikin ini gue soalnya. Yoi, kita bongkar aja. Kembali ke homestead dan gunakan warung untuk membuat drone peledak. Oke, kita ke sini. Craft drone. Oke. Rakit. Lemari kayu huruf L. Wah, kita belum bisa bikin armor ini. Oh gitu. Ngapain anjir ke Lost City? Oh iya, harus ke Lost City bangke. Gak usah bikin armor apa tuh? Kejar rating dulu biar tembel dikit. Iya lah, kan bikin armor nambahin rating. Iya, harus bikin equip 50 dulu nih. Tapi tanggung ya, 60 nih bentar lagi. Lah, bikin armor kan tidak ada amunisi. Wih, amunisi gua kemana? Ya nggak ada lagi Lost City.
Nah ya, itu namanya kemajuan Bang Fada. Itu namanya kemajuan ya. Ini gue kagak dapet tim. Iya, ya 80 juga hari Jumat, bentar lagi. Ini gue sekali ngebuk meninggal ini kayaknya. Level 60 anjir. Oh. Udah lumayan tapi tembakannya. Set banyak mati tuh. Aduh, sakit. Aduh. Ini kayaknya harus bikin senjata nih. Sama baju lah biar agak tebal. Baju, armor lah. Pakai yang biru juga nggak apa-apa. Ini juga
aman. It looks dangerous up there. Be on your guard. Iya, kalau udah tahu setelahnya mah gampang. Aduh, aduh. Ampun, ampun, ampun. Tolong, 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 tolong. The only way out. Stay alert and let's keep it. Allah Akbar. Jangan, jangan. Jangan ke gua. Jai. Jai. Go, go, go! That's the last thing we need. It spotted us. Prepare to fight. Ih. Nih. Ngeri banget kalau masih lembek begini. Anjay. 43.000, cok. Dua kali scoop. 6. Kayak senjata kan tuh, blueprint lu habis-habisin. Gimana ini maksudnya? Senjata kan ada tuh blueprintnya.
Lo habisin semua ke tuyul. Terus polis habisin juga. Point camp, point skill. Iyalah. Naikin. Iya, ngambil yang seperlunya aja kan. Anjay, latihan militer. Iyalah, buat nyari gold aja. Iya, buat zombie doang. Iyalah, mending pakai Gatling. Bener-bener. Harus pakai Gatling.
Armor apa itu? Baju. Enggak, kalau armor mah enggak nyampe 50 ribuan. Kalau di Forest yang jual 1000-an juga kalau armor enggak sih. Ini udah disuruh bikin armor no. Armor militer. Iya. Mana armor militer? Level berapa itu? 10? 10 nggak ada. 20. 20 nggak ada. Oh ini. Papan kayu lapis. Harus bikin sini mah. Berapa papan kayu lapisnya? 1. Kita butuh 3. Empat. Ya Allah. Harus ini ya. Ke Central Plain ya. Yang reset daily. Iya, lanjut besok aja lah yang ini mah. Kita lanjut besok aja, kita ganti akun dulu. Gatel tangan gue mau nembak-nembak anjir. Ngantuk banget main ginian sumpah. Ngantuk banget, ngantuk. Main gitu kan ngantuk anjir. Enak. Besok mainin lagi. Cicil aja, cicil dulu dah. Kok gue masuk lagi sih?
Iya. Iya, besok kita lanjut lagi. Besok besok kita lanjut lagi. Ding. Besok kita cicil lagi. Kalau kita nggak mainin tuyul ketinggalan jauh banget nanti. Iya, cuman kita cicil aja dulu. Iya, bisa jadi. Tapi kebanyakan mereka beli gold sih. Itu yang sultan. Kebanyakan mereka beli gold. Kalau yang nggak mau ribet. Ih, 1.000 anjir. Sarung tangan 1.000. Apa ini cowok 1.000? Waduh, hoki nih kalau dapet nih. 1 jam. Ada lagi kah? Ada senjata gak senjata? Akal 5.000 nih. Ini buat ngambil ioniknya sih bagus nih.
Iya, mereka dijokiin buat ngambil bahan. Weakness damage, anjir ada weakness damage-nya. Goceng. Ya ampun, udah mahal banget ini chip. Udah gak ketolong chipnya, anjir. 70 paling murah. Paling murah 70. Anjir, ini orang-orang pada tengkulak ini. Mereka beli pas lagi murah-murah dijual lagi. Tengkulak banget anjir. Iya. Cuman gak ada gold gua anjir. Gak ada gold gua. Kalau ada mau gua borong itu. Serius. Ada yang baru ini. Kita nambahin damage nih lumayan. Ini nambahin damage-nya berapa ya? Nambahin damage ya 22 doang. Nambahin damage-nya 22, mendingan yang armor piercing. Ini kita bikin ini aja dulu, naikin level. Nah, makanya Nuyul, iya. Lu dari Nuyul udah menghasilkan berapa gold, Bang Dwi? Sudah menghasilkan berapa banyak? Lo kalau Nuyul jual bahan apa jual senjata? Kayaknya sih lebih enak jualan senjata kayak gitu ya. Jual senjata ya cepet ya. Apalagi kalau dapat chip. Tapi iya, apalagi kalau udah dapat chip ya kan, chip emas, mantap. Salah.
Mana armor piercing, cok? Ya kalau mau emas ya masuk bloket lah. Masuk bloket ya minimal 20. Rating 20 udah bisa kayaknya sih. Tapi harus minta bantuan sama anak camp. Kalau enggak nyampah aja, mulung-mulung. Nunggu ada yang bunuh. Kita lihat ya perbedaannya ya, level 80 sama level 70 ya. Senjatanya pasti udah pada sakit-sakit nih. Apalagi jumpa Raven nih. Lu buset, lu mau bikin 2 tuyul. Serius lu mau bikin 2 tuyul? Di mid ya, itu midnya lihat. Lah, kanannya kenok. Aduh, kanan woi, sakit banget. Sakit banget, sumpah sakit banget. Sumpah sakit banget. Ngeri banget, cok. Itu udah level 80 ya pada. Senjatanya ampun. Wah, ketemu si topi jerami. Anak ele ya. Sekalian buat ngasih gift akun utama. Apanya yang bisa di gift? Kan harus pertemanannya harus tinggi kalau mau nge-gift. Kalau ketemu Forest mah pede dah. Senjatanya masih level 70 ya kan. Ketemunya Lost City, Raven, segala macem. Ada heal gak?
Belakang ya, kiri ya. Nice. Apanya nunggu 7 hari? Nunggu 7 hari apanya tuh? Pertemanannya. Karakternya harus berumur 7 hari dulu. Tapi setahu gua kalau mau nge-give itu pertemanannya. Level pertemanannya yang ini. Apa yang harus ditingkatin? Kan dapatnya cuma dikit. Ada yang DC ya? DC. Aduh, salah ini. Kaget gua anjir. Belakang. Di mana itu, Cok? Ini. Ini. Sini. Heal. Sini heal. Belakang ya. Knock.
Indonesia. Ada batasnya nggak? Tapi ada batasnya nggak tuh? Batas beli origaminya beli ada batasannya nggak? Ada kan? Berapa sehari? 5. Lama banget naikin ya boy. Botol mahal anjir. Sayang. Info kanan. Kanan 3. Kanan semua ya. Kenok. Majuin. Kenok. Majuin. Kenok itu. Nice, thank you bang. Iya, grovannya lumayan. Tapi kan ada barang yang nggak bisa di give. Barang yang bisa di give apa aja? Kalau material. Material yang bisa di give apa aja coba? Bahan-bahan upgrade.
Info-info aja yang penting. Dari mid intip. Kanan ya. Mid ada gak? Dari ada dari mid ya. Jangan dilepas midnya. Itu udah sekarat itu. Hidupin dulu bang, hidupin bang. Sabar itu yang di kiri, sabar. Tarik ulur aja dulu. Di belakang ada nih. Ada yang ngeflank ya di belakang. Harusnya kalau ada tank mending ke mid tadi. Bisa menang harusnya. Yang tanknya kenapa di belakang? Gift baju yang mana anjir? Gift baju apaan woi? Gift kostum yang mana? Yang di mall? Hah? Kostum yang mana? Yang ini. Yang ini kan bisa beli pakai gold. Dari mid ya bang. Bantu. Rata. Outfit beli.
ngapain lah? Emang tuyul bisa dapat gratisan outfit polisi? Iya kan, belinya pakai RC kan. Masa tuyul lu top upin? Outfitnya gue mau beli yang polisi. Ngapain lu top upin di tuyul anjir? Ya mending langsung lu top up di akun utama lu lah. Aku udah ngekill 3 tadi, anjir lah. 1 doang sisanya. Kaliannya udah habis rata anjir berdua di belakang. Gua kena belakang loh. Iya. Iya. Yang dari kanan itu tuh. Ada sendiri lagi Tuh ikut TM tuh. Dua-duanya Yo, lu habis top ini upin gitu. itu. Apa? Enggak bang. Lagi ngobrol bang. Zeroid ya? Iya Ada bang. Siapa yang ngomong? Oke. Zeroid pakai apa? Healer. Wah, bagus. Mythic. Belakang aja. Jurit chat di depan. Ayo, cover aku. Suka aku di healerin 3 gini. Kanannya Ada kosong. aja semuanya. Ada tuh mid. Enggak, Mid ada tuh. biarin. Masuk kanan semua. Ya udah. Kayaknya aku di kanan tuh nggak ada yang Awas ya. ngebokong. Hati-hati bang. Biarin tar aku ngisi energi dulu. Aduh salah bom lagi. Mereka di belakang. Di Iya. base kita. Iya. Tuh. Biarin. Ah, jangan tembak. Midnya lihat bang. Aman. Violet. Midnya, Violet Midnya ada. Midnya ada. Anjir. Kalau jarak jauh kalah nih. Sniper cowok. Violet jangan solo. Kemit masuk. Mid ada ya. Wasas. Aku mau ini. Mau ngebokong di sini nih. Ntar tunggu biar gak ada step. Dia ke tengah. Awasnya dari kiri ya. Dari kiri. Ya, mana. Heal aku ya. Aku mau open nih. Knock. Nice. Itu sekarat semua, sumpah. Ya. Yuk, maju. Wah, kena. Tempel. Heal aku. Sekarat semua. Kena bom tempel lagi anjing 2 kali. Aduh. Itu sebelah kanan. Nice. Thank you bang. Tembak biotik. Aku kena bom tempel 2 kali loh tidur, cok. Thank you Zeroid. Sama-sama bang, thank you. Oh, pakai Grovan yang pembelian pertama itu. Oh gitu. Baru tahu.
Ngomong-ngomong kok tadi tuh orang kenal lama gua. Kenapa dia tahu gua ya? Anak mana tadi ya? Tadi Forest juga kah? Aduh, ketemu Baron. Oh ini Baron KW ya? Info. Kirinya jangan dilepas bang. Kanannya bang. Kenapa dilepas bang? Di kiri semua ya. Hati-hati ya. Kenapa dilepas kirinya? Aduh. Pusing pada mundur, cocok. Gak ada info lagi. Minimal info bang. Itu drone-nya. Itu kena. Nice try. Capek banget main begitu, cocok. Itu pasti ada ceweknya tuh kalau kayak gitu tuh. Nggak mau maju mereka. Selesai misi semua. Iyalah, kalau tuyulnya udah level setara level karakter utama udah enak sih. Yang penting pelan-pelan aja dulu dah gua naikinnya. Oke, siap. Thank you Bang Dwi. Makasih udah mau nemenin.
Oke, bye bye. Thank you. Belum. Halo TikTok. Ya. Di YouTube aku bang, nggak main TikTok. Halo YouTube. Mid ya, ke kanan dia, ke kanan. Di mid ya, di mid semua. Di mid. Iron. Aduh. Di mid semua dia. Kenapa bersembuh? Nice, thank you. Sini, kiri. Makasih. Waduh, sekarang jadi musuh dia. Si Baron. Kanannya jangan dilepas sih bang. Kanan sama mid ya. Aku jaga di sini. Itu ada satu kan. Ada mid ya. Kanan ya. Mid semua.
Bokongin aja. Sakit banget. Nggak bisa, rame weh. Majunya setengah-setengah bang, jangan setengah-setengah kalau mau maju. Udah dikasih info padahal mid semua. Nggak kira tadi musuhnya mid. Dari mid aja bang. Si Ruin tak kira tadi si Sinji sama. Midnya ada ya. Itu yang di belakang. Info. Di kanan ada. Di kanan satu orang. Bantu midnya. Knock. Dua orang dari kanan. Wih, bantulah, masuklah midnya lah. Ini udah go open loh. Kenapa nggak ada yang masuk? Udah sekarat padahal. Kira-kira aku masih ada nggak sih ya? Nggak tahu deh.
Ya, pada di belakang ngapain itu? Bantu please. Bantu. Itu sekarat banget. Nice. Itu ada, awas. Sebelah kirinya bantuin ya. Nice. Kiri satu. Itu tuh. Sekarang. Pakai ngeri. Thank you. Yuk, bantu mid yuk. Belakang. Ya. Susah amat main, gak ada info begini ya. Oh, trio Discord. Iya. Ya, nice. Cakep. Menenggoy. Mantap.
Mid semua ya, mid semua ya. Mid semua ya. Kanannya jangan dilepas, Bang. Dilihat aja kanannya, Bang. Bantu. Aduh. Thank you. Apa begitu ya pada ya mainnya? Kenapa begitu dia mainnya? Ya DC. Ada ya mid ya. Jangan maju. Bang. Itu belakang. Nice, thank you.
Awas ya kanan ya. Kirinya dilepas ini. Majuin mid ya. Itu ada yang ngeflank ya. Majuin. Gua heal. Awas dari mid. Itu. Kok yang midnya kabur? Nice try. Kenapa kabur yang midnya, woi? Ya ampun, lawannya keras amat ya. Dari mid. Mereka itu langsung satu lane soalnya. Info bang. Kiri ya? Kiri semua kah? Dua, baru kelihatan dua. Kiri ya? Buta. Maju bang, gua heal. Sorry. Itu di belakang lu bang. Itu. Thank you. Buruan damage paling gede. Mati.
Kamu tadi udah makan ayang? Tadi yang mau antar barang. Iya ada lagi yang mau beli itu kalengnya yang 60 sampai 9 biji. Berapa packing kita lihat. Makan apa ya? Makan mie aja lah ya. Lapar. Bikin mie yang. Ope Shinji. Ope. Alright. Mohon kerjasamanya bang. Kiri ya? Kiri AWP. AFK. Oke. Thank you. Nggak lihat. Oh, kena tuh. Kena bom ya. Awas yang sebelah kanan. Kirinya ngeras juga nih. Kiri AWP ya. Kiri 2. Wih, sakit ya. Kiri masuk. Bantu kirinya. Bantu kirinya bang. Kiri semua itu bang. Nice try. Kakak yang YouTuber siapa? Ya. YouTube-nya apa? Kan YouTuber. Kanan gini. Lihat satu drone aja. Iya. Awas Bel, depan lu Bel. Persis. Mid ya? Dari kanan semua ya?
di base dia, tiga-tiga. Mid bang. Mid ke kiri semua. Gila Burhan semangat banget. Ayo Burhan. Ini ada orang. Comeng. Mati comeng. Satu lagi ada. Makasih. Iya. Duh. Halo Bang Exo. Info. Kanan ada ya. Kanan semua berarti dia. Kanan crack. Kanan semua. Kanan crack ya. Sniper. Low banget. Mundur tuh. Gua push ya. Iya. Buta. Majuin. Sekarat. Sumpah. Aduh. Aing. Sekarat itu. Aduh, diesel dong. kenapa nggak dimajuin bang? Udah sekarat padahal. Kalau dimajuin menang itu. Iya, kenapa nggak dimajuin dah? Gua udah maju kan tadi.
Jangan slow respon Bang Ahing. Lagi apa sih Bang? Kanan semua. Aduh. Itu kena trap tuh, padahal yang di kiri nggak ada yang nembak. Awas Bang. Nice try. Thank you. Mainnya pada takut-takutan amat ya. Ayah nggak kebikinin ini, tapi makan lagi minggu depan lagi ya. Mau beli makan lagi sama seminggu ya. 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 Satu aja ya. Dua berdua ya. Nasi ya. Cover gua Bang. Cover gua ya. Masuk. Majuin Bang. Majuin yang kiri, majuin. Majuin itu yang di kiri.
Bos. Sanara. Udah meninggoy. Aduh. Nice try. Thank you. Capeknya. Let's try ya. Oke guys, segitu aja dulu untuk hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama, jam yang berbeda pastinya. Setiap harinya. Yang pasti habis maghrib lah ya kita on ya. Oke, thank you Bang Dwi, thank you Ras, thank you Bang Fada, thank you Bang siapa lagi nih, Bang Hams yang udah mau mampir. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sunshine brings the